évoluer en Algérie. Pour nous, nous allons gérer une équipe nationale. Une équipe nationale. C'est vrai que parmi vous, il y a les déclarations terribles. Hein? Je suis toujours pour le local. Ça veut pas dire que je marginalise tout ce qui est de l'autre côté. Non. Il y a eu des dires à droite et à gauche que je préfère le joueur local. Non, je préfère le joueur local pour intégrer l'équipe nationale. Et nous avons la chance d'avoir des joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est un acquis pour nous. C'est un acquis. Et comme les joueurs locaux qui ont été marginalisés depuis des années et des années, il faut aller progressivement avec eux, leur ouvrir la porte, leur donner de la confiance. C'est très très important. C'est très 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 important. Parce qu'il y a un bel avenir qui nous attend, Inch'Allah. Il y a un bel avenir qui nous attend. Parce que nous allons nous montrer disponibles pour cette équipe nationale. Avec, Inch'Allah, الطاقم الفني تاعنا خلاص هذيك لي ان اونترينور يحكم الفريق الوطني يلعب مباراه وديه او رسميه ومن بعد يروح ما نشوفوش 4 شهور 5 شهور. Ça c'est vraiment c'est exclu. C'est exclu. احنا ان شاء الله في المستقبل راح ننظموا تربصات نديروا جروبمون avec les joueurs locaux حتى اللاعبين اللي موجودين في الخارج ils seront pas disponibles pour nous. Ça je le connais. Et on le sait. Mais Inch'Allah les joueurs المحليين يكونوا دائما en contact معنا على الأقل نكونوا par mois نديروا un seul تربص يعني un regroupement la prise de contact avec les joueurs وإنشاءالله les clubs joueront le jeu avec nous et nous donnent cette opportunité et cette disponibilité de leurs joueurs pour les stages تاعنا. Ça c'est très important. C'est comme ça qu'on peut bâtir une équipe sur des bases solides. وان شاء الله احنا عارفين المهمه هذه صعبه ولكن ما تكونش مستحيله. ان شاء الله احنا كطاقم فني الاتحاديه وانتم ايضا كصحفيين باسكو vous jouez un rôle très très important. Vous jouez un rôle très 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 important. لو كان انتم ما تعاونوناش احنا ما نجموش نعاونوا نفوسنا. احنا nous avons besoin de confiance de votre part. Une aide supplémentaire. هكذا احنا نجموا نخدموا dans la sérénité. Dans le calme, alhamdoulilah, il y a une très bonne entente avec mes amis Mzian et Jamal. Monsieur Saadan n'est pas là. J'aurais souhaité qu'il soit là, mais malheureusement, il est à la Détienne. Il est absent, mais il sera toujours avec nous. Nous avons toujours besoin de ses conseils. Nous avons beaucoup de respect pour Saadan. Je sais qu'il apportera beaucoup à ce staff. Maintenant, Inch'Allah, le match du Nigeria Hadaya, c'est vrai que on n'est plus qualifié. من زي كما يقول لك احنا راح ندافعوا على الشرف في الكره الجزائريه. امام نيجيريا راح ندافعوا على الشرف المنتخب الوطني الجزائري ولكن ان شاء الله بعد هذه المباراه c'est le grand jeu qui va sortir et on va travailler en conséquence. Nous allons essayer de rebâtir كما قلت لكم cette équipe nationale parce que cette équipe nationale elle a mal. Ça se passe ici. Ça se passe pas à l'entraînement. لازم نرفعوا معنويات هاد اللاعبين لان هاد اللاعبين عندهم مستوى ولاعبين مميزين. لو خسروا هاد المباريات كلها لان يا كلك شوز كي كلوش يا كلك شوز كي نفا با. احنا كطاقم فني ان شاء الله نعملوا كل مجهودنا لكي نرفع المعنويات تاعهم ويحسوا باللي هاد لو شونجمون ان شاء الله هاد لو شونجمون سي ان شونجمون اون بيان. سي با ان شونجمون اون مال باسكو حنايا en tant que staff on est disponible. On est en Algérie. Hein? On est en Algérie. À chaque fois que les joueurs ont besoin de nous, on est là. Et c'est ça l'avantage de l'entraîneur local. Avec tout le respect que je dois pour les entraîneurs étrangers aussi. Et je tiens à leur rendre hommage. Malheureusement, ça n'a pas marché avec eux, parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs, parce qu'on ne peut pas préparer une équipe dans un mois, dans 2 mois, et sans être disponible pour cette équipe nationale. Nous, c'est tout le contrat qu'on va faire, Inch'Allah. Nous avons l'opportunité et la chance d'avoir des entraîneurs algériens. Hein. À chaque fois que nous aurons besoin d'eux, ils sont là pour les stages de préparation, pour les matchs amicaux, et c'est très facile de gérer tout ça. وان شاء الله كما قلت لك حنايا لي جوار لوكو اللي موجودين في الجزائر ان شاء الله وانا جي توجور انكوراجي لو جوار لوكال مي بصح اتونسيون لازم نتفاهموا سي با باسكو que j'encourage les joueurs locaux que je vais enlever tous les joueurs professionnels pour intégrer les joueurs locaux. لا يا جماعه نو هذا غلط كبير لان انا احترامي كبير للاعبين المحليين ولكن احترامي كبير ايضا للاعبين اللي موجودين في الخارج لان il faut pas montrer ما تنساوش يا جماعه. Ils ont toujours été disponibles pour l'équipe nationale. Toujours disponibles. Alors, il ne faut pas se montrer ingrat. Et nous, par contre, on n'est pas ingrat vis-à-vis de ces joueurs. Nous allons essayer de leur remonter le moral.
On va leur montrer qu'il y a un changement qui se fait. Et le changement, c'est en bien, tout en respectant ces joueurs, leur donner cette confiance qu'ils méritent, les considérer comme des grands, parce qu'ils sont toujours des grands. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas passées bien au sein de cette équipe nationale. Malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je n'ai pas envie d'en parler. Vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, des joueurs, et ça أثر كثير على اللاعبين تاعنا. لهذا إن شاء الله أنا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل القريب لهذا الفريق الوطني، ونعملوا إحنا كل مجهودنا إن شاء الله، كل مجهودنا لكي نخرج من هذه الأزمة هاد اللاعبين. Je vais avoir des conversations ou là مع les joueurs ان شاء الله كي يجوا نهضر معاهم j'essaie ان شاء الله de comprendre كل ما يقولوه لي ان شاء الله نسيو نديروه يعني في مصلحه الفريق اون بيان با اون مال وان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله كما قلت لكم نروحوا ان شاء الله sur une base très solide وهو l'objectif تاعنا c'est de repartir cette équipe nationale. Inch'Allah, parce qu'il y a des objectifs à moyen terme et à long terme, Inch'Allah. On va voir, on fera tout notre possible, Inch'Allah. Maintenant, si vous avez, je ne sais pas si je passe Zian ou la Farid. شكرا رابح ماجر. للتذكير برك نعطيكم معلومه تم صبيحه اليوم التنصيب الرسمي للطاقم الفني الجديد من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم خيدين زتشي بحضور رئيس لجنه متابعه الفريق الوطني بشير وزميلي واعضاء من المكتب الفيدرالي. وان شاء الله في هذه الامسيه ستجدون صور من هذا التنصيب في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكره القدم. نبدا مع الاسئله. كل واحد حاجه مش نزيدها. كاين اضافه من رئيس من ناخب رابح ماجد. اسمحوا لي باختصار، نسيت كلمه مهمه جدا. انا حبيت نقول لكم كلمه. قبل ما نبداو لي كيسيون ريبونس نقول لكم اسمحوا لي علاش سمحوا لي، لان كثير من الصحفيين الموجودين هنا que ce soit la presse écrite ولا la radio ولا la télévision qui sont rentrés en contact avec moi au téléphone, je n'ai pas répondu. Si je n'ai pas répondu, ce n'est pas par arrogance, c'est par respect à vous en tant que journaliste et par respect à moi en tant qu'entraîneur national. ما حبيتش ندير le 2 poids 2 mesures. C'est tout le monde sur le même pied d'égalité. وتلاقينا اليوم باش نهضروا. Même à la presse internationale, je n'ai pas répondu aux appels. Croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'appels de l'étranger. Beaucoup d'appels. Mais j'ai dit que l'exclusivité de cette conférence passera par les journalistes algériens. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on va commencer par les questions. كما قلنا سؤال لكل وسيلة إعلام والصحفي لازم يبين لمن يطلع السؤال. السؤال موجه لأي صحفي. نبدأ من اليمين نروح لليسار. سعيد. Salam alaikum ou félicitations aux trois, donc Monsieur Madjer. C'est bon, oui. C'est bon, oui, monsieur. Donc, salam alaikum ou félicitations aux trois, Jamel Mennad, Rabih Madjer ou Mzenirel. Félicitations, on vous souhaite bon courage. J'aurais évidemment la question à poser à Madjer. L'actualité durant la semaine, beaucoup de critiques par rapport à le retour d'Yalek Cheikh à la tête de la sélection. Irolo, 11 Sna, il n'a pas exercé sur le terrain, 15 ans loin de la sélection, ça fait trop. La question a dit, j'imagine que ce matin, donc, Natol qui m'a donné l'occasion pour répondre à cette question. Merci. Bon d'abord, les critiques à Douma, j'ai l'habitude. Et je pense que je suis assez fort pour les accepter. Et nous sommes en démocratie. Chacun peut critiquer. Il y a des hommes d'État qui ont été critiqués. Il y a des artistes, des chanteurs. Et la critique, elle fait partie de la célébrité de chacun. Donc, moi, personnellement, je respecte, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Maintenant, c'est elle qui me dit, je suis resté loin des terrains. Je ne suis pas resté loin des terrains. Vous savez, quand j'ai quitté l'équipe nationale en 2003, je suis allé dans les pays du Golfe, au Qatar spécialement, à la chaîne, je ne sais pas si je dois prononcer le nom ou pas, à Beyin,
dont je suis l'un des fondateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi, quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses. J'étais entraîneur sur le terrain, puis après, je suis redevenu un entraîneur dans les studios, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à Al Jazeera à l'époque et dans toutes les télévisions, si vous voulez, du monde. Parce que j'ai travaillé en Angleterre, dans des chaînes arabes. J'ai travaillé à l'Arabia, où j'ai travaillé une année dans le championnat d'Angleterre. J'ai travaillé aussi à Al Jazeera pour le championnat espagnol. J'étais à l'époque, c'est moi qui étais responsable du championnat à l'époque, avant que les autres consultants arrivent à cette chaîne. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne. J'ai suivi très attentivement le parcours de notre équipe nationale, en bien ou en mal. Alors, je pense que je n'ai pas quitté le football. Je connais mieux maintenant le football parce que les studios m'ont ouvert les yeux. Les studios m'ont donné beaucoup et j'ai beaucoup appris dans les studios. Alors je ne pense pas que هذا ال 11 سنه اللي تكلمتوا عليها حتاثر فيا انا كمدرب الفريق الوطني او مسؤول على الفريق الوطني باسكو كلمه واحده لو طالون ne s'oublie jamais. Ne s'oublie jamais. Je vais vous donner برك يعني un petit حاجه صغيره برك. Le Bayern de Munich. Je dis bien le Bayern de Munich. Hein? Il y a monsieur Ancelotti qui a été remercié. Oui, non, le Bayern. Ils sont allés ramener Heynckes. Ils n'ont pas oublié Heynckes qui est resté loin des terrains 5 années. Avec le commencement, avec le Bayern, il gagne 5-0. Ils sont pas fous, ces dirigeants du Bayern. Avec le Munich et avec Reines, c'est des gens qui connaissent le football. Et ils ont, ah oui, on se rappelle de M. Heynckes, avant qu'il parte du Bayern, il a 8 titres. 8 titres. Alors on revient vers lui. Il y a aussi, vous parlez de, j'ai été consultant, j'ai laissé 11 années. Hein? C'est pareil pour mon ami, je vais vous donner un aperçu. Mon ami, l'entraîneur de la Tunisie, M. Nabil Maloul, qui était consultant tout comme moi. Il revient à la sélection et maintenant il lui reste encore peut-être un point pour se qualifier. Ça ne pose pas de problème. En plus de ça, j'ai eu l'opportunité, hein, la chance, je vous dis, d'avoir à mes côtés deux grands monsieur. Deux grands monsieur. Le staff technique de l'équipe d'Algérie n'a jamais regroupé des entraîneurs qui Malio, avec bien sûr la collaboration de Sadan. Alors c'est une chance, messieurs. Puisqu'on veut des entraîneurs locaux, avec tout le respect que je dois, pour les entraîneurs étrangers n'ont pas réussi, donnez-nous cette opportunité. ديروا يدكم معايدنا باش ننجحوا سوا مع المدرب المحلي. المدرب المحلي قادر يعطي الإضافة إن شاء الله وقادرين نعملوا عامل كبير ولكن احنا محتاجينكم يا جماعة. محتاجينكم نسغاس كو يعني تعاونونا بكلمه مليحه ان بتي سورير هذا راح يساعدنا كثير والله العظيم جو بار سيريوزمون انا جو تيان با رونكين ها جو سوي سيغ سارتان بون يا دي جون كي مون كريتيكي كي سون لا والله يجي نسلم عليه il y a pas de problème ça arrive parce que vous aimez l'équipe nationale et vous avez peur de l'échec encore une fois mais on vous promet inchallah qu'il n'y aura pas d'échec à l'avenir. Il n'y aura pas d'échec. On fera tout notre possible, Inch'Allah, parce que Redouan, Inch'Allah, si l'équipe marche bien et qu'on fera, Inch'Allah, de bons résultats, Inch'Allah, quand je vous inviterai pour une conférence de presse ou là, pour un point de presse ou là, vous serez fiers de nous et on sera fiers de vous. Parce que nous نخسروا لهذا ان شاء الله الامور تمشي مليحه ان شاء الله وانا باذن الله انا متفائل ان شاء الله متفائل. عادل. ميرسي سعيد. السلام عليكم. عادل سكري جريدة الخبر. سؤال برك تكمله سؤال تاع زميل سعيد. ما كيسيون سامبل، هل رابح مجال عنده يعني الشهادات اللي تسمح له باش يكون مدرب المنتخب الوطني؟ شكرا. يعطيك الصحة. نورمالمون أخي العزيز، نورمالمون والله ما نريبوندي لك على لا كيستيون هذه. Parce que déjà dans votre organe, le khabar, il y a quelque temps, c'est pas la peine que je vous dessine ou là, il y a des gens qui ont des diplômes.
ولي ديبلوم هذا خرجتهم في الجريده تاعك اخي العزيز الخبر. On les a publiés في الخبر pour montrer à certains détracteurs qui ne sont pas vous, hein, qui ne sont pas vous, بلي هاي ديكلاتور بلي رابح ماجير est diplômé. D'abord, l'entraîneur national, qui est moi, j'ai un diplôme de fédération, j'ai un diplôme du ministère de la Jeunesse et des Sports, 3e degré éducateur, et j'ai un diplôme Clairefontaine en France, signé par Aimé Jacquet. ما شفتش باللي لازم عليا نجيبهم باش نوريهم لكم. Parce que vraiment, c'est des questions, alors qu'il y a des preuves. Cherchez dans vos archives et vous verrez que les diplômes هادو درتهم. On les a même imprimés dans certains journaux. Il n'y a aucun problème parce que le Kalma Indish a des diplômes. Jamais j'entraîne la deuxième équipe de Porto, 2 années. Jamais j'entraîne l'équipe du Wakra. Jamais j'entraîne l'équipe de Sid. Et jamais j'entraîne l'équipe de Ryan. Ou jamais une sélectionneur de la sélection africaine en 97 où j'ai eu l'opportunité, je tiens à remercier la CAF à l'époque, où j'étais sélectionneur de la sélection de la sélection africaine contre la sélection européenne qui a été drivée par Bertie Vogts. Et où nous avons gagné l'Afrique 2-1 contre cette équipe d'Europe. Et tout ça, normalement, je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais malaise, pour vous faire plaisir et pour les diplômes. Les diplômes, d'abord, il y a Jamara. Les diplômes, ils servent les archives. Le meilleur diplôme pour moi, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai acquis dans ma carrière footballistique. Quand vous allez à YouTube, vous mettez Rabah Madjer, ce n'est pas les diplômes qui sont sur YouTube. يخرجوا لا كارير ديال رابح ماجير والحمد لله الحمد لله ربي يوفقني في لا كارير ديالي وان شاء الله يزيد يوفقني في مهمتي هذه كمدرب ان شاء الله. يزيد. جابونا شويه ما نشربوا ما كان والو هاي جاي نشفت لاكورج. صباح الخير عليكم. مبروك عليكم لا نوميناسيون نتاعو مزيان وجمال. Monsieur le sélectionneur, une question. Nous sommes à presque 2 semaines تاع الماتش contre النيجيريا. بالك بديتوا تخدموا sur la liste تاع les joueurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur l'effectif que vous comptez sélectionner pour le match تاع النيجيريا? La question je vous la pose parce que parfois les déclarations تاعك en tant que consultant, les gens ont eu l'impression que Madjer est contre une partie des professionnels, où vous êtes confronté à ce problème. Vous préparez un match officiel. Est-ce que vous comptez appeler tous les professionnels disponibles ou là vous comptez entamer un changement en faisant appel à beaucoup plus de footballeurs évolués? Voilà la question. Merci. Merci Yazid. Non, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais je ne suis pas confronté à ce genre de problème, parce que je n'ai de problème avec personne. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui évoluent à l'étranger, parce que pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis, nous avons de très très bons joueurs. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous parlez de litige, vous parlez de problèmes. Si j'ai vraiment des problèmes avec ces joueurs, pourquoi je me déplacerai à Porto pour remettre le trophée, un trophée à M. Brahimi, où il m'a reçu avec Farh Kbir? Si j'ai des litiges avec certains joueurs de l'équipe nationale, pourquoi je me déplacerai à Leicester pour remettre aussi pour une rencontre très amicale sous la demande de la presse anglaise? Je suis allé à Leicester avec Slimani, on a passé un bon moment. Si j'ai des litiges avec les joueurs professionnels, pourquoi à chaque fois la remise du ballon d'or de l'Hedef, je remets le ballon aussi, ma participation aussi, à chaque fois, Aziani, Abougra, aussi dernièrement Mahrez. Là, ça prouve que je n'ai aucun problème. Mes propos ont toujours été parfois déformés, parce que j'ai le malheur peut-être pour certains d'être consultant. Hein, et ça, de temps en temps, on dit des vérités. Moi, je le dis et je le répète. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. J'ai parlé des joueurs locaux. Les joueurs locaux, j'ai toujours dit qu'il faut leur donner une opportunité. Il ne faut plus marginaliser parce que c'est des joueurs comme les autres joueurs qui volent à l'étranger. Ils n'ont pas la chance de jouer dans des grands clubs européens. Mais ils sont là. Bon, on ramène les meilleurs. On ne fait pas du social. Ça, je vous peux le promettre. Qu'il soit un joueur du Mouloudia, ou la CLB, ou la Porto, ou la Bayern, on ramène les meilleurs en équipe nationale. Ça, vous pouvez en être sûr.
Maintenant, Yazid, l'autre question, pardon. La liste, la transparence. La transparence. On vous donnera, Inch'Allah, la liste prochainement. Je vais me réunir avec mes amis, Inch'Allah, Bech, Nchofo, le joueur adéquat pour cette équipe nationale. C'est vrai, moi je vous le dis, on ne va pas rien changer. On ne va pas rien changer. Peut-être on ramène d'autres, peut-être on enlève certains, parce que le changement radical va nous coûter très très cher. En tant qu'entraîneur, avec le khibra al-mutawada ali andi, je ne changerai pas grand-chose. Je ne changerai pas grand-chose pour ce match du Nigeria. Puis après, Inch'Allah, on aura tout le temps de superviser les joueurs locaux. On se déplacera, Inch'Allah, dans les stades pour voir des matchs. Et bien sûr, tous les joueurs, chaque joueur a le profil Tao. Le profil Tao, les cadres, en Afrique et en Algérie. Ce n'est pas sélectionné pour sélectionner. On ne veut pas, et moi personnellement, je ne veux pas tomber dans le piège. Je ne veux pas tomber dans le piège. Moi, quand je choisirai, Inch'Allah, et on choisira les joueurs, c'est des gladiateurs que nous choisirons. C'est des gladiateurs qui se donneront à fond, Inch'Allah, pour cette équipe d'Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Beaucoup de choses qui nous attendent. Inch'Allah, l'ikhtiyar tana يكون المناسب للفريق الوطني الجزائري. جماعة j'ai noté tous ceux qui ont levé le doigt. ما نسيتكمش بلا عقلبك ندوز واحد بواحد. تفضل. نبدا بليا من اليسار سي ميثود. هذه لا تكتيك تاعنا الدوات تفضل. السلام عليكم. في البداية نهنئ الطاقم الفني الثلاثي ونفتخر لأنه طاقم جزائري. عندي سؤال للناخب الوطني فيما يخص المشروع الفريق الوطني اللي عرضته عبر التلفزة، كيف سيكون مصيره بعدما أصبحت الناخب الوطني؟ نعم. لا اعتقد تكلمت ايضا على هذه الاسئله هذه ورديت عليها. احنا ان شاء الله مع الطاقم الفني باردون تفضل. كما قلت لكم اعتقد رديت على هذه الاسئله ونزيد راح نرد عليها مره اخرى. احنا ان شاء الله لو ماتش تاع نيجيريا ان شاء الله راهو جا في الطريق ورانا نخمموا عليه على كل حال، ولكن ان شاء الله بعد هذه المباراه مع الطاقم الفني ان شاء الله راح نجتمع اون فا تراسي اون في دو روت ان شاء الله ان بلان داكسيون وين نحضروا فريقنا ان شاء الله للمباراه المقبله، لان نهائيات كاس افريقيا في 2019 ان شاء الله، ولكن نحن نخموا اكثر واكثر على التصفيات. يفو با نيجليجي هاد لي كلوب، يعني حتى لو الفريق الوطني يعني حتى لا كوب دافريك دي ناسيون تني اللي تاهلوا الى الكاميرون، ولكن احنا ان شاء الله راح نحضروا فريق قوي، ما نحضروش فريق يعني الى لهذه المناسبات لهذه المباريات اللي راهم جايين هادو سافا دو سوا، ولكن احنا ان شاء الله مع الطاقم كما قلت لكم نديروا برمجه نخرجوا كل اللي فيش تاع اللاعبين دو شاك بروفيل تاع اللاعب اللي يدخل في نقولوا البرنامج الفريق الوطني الجزائري، ويدخل يعني اللاعب اللي نحبوه احنا يكون في الفريق الوطني، باسكو احنا اون سيليكسيون با بور سيليكسيوني، ça c'est très facile. Il faut, quand on sélectionne quelqu'un, c'est d'abord le profil du joueur هذايا. هل هذا يعطيني في افريقيا؟ لأن le problème ديالنا يا جماعة، le problème تاعنا سي en Afrique, c'est pas en Algérie. Si en Afrique, l'Algérie n'arrive pas à s'imposer en Afrique parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs. Alors il faut se préparer aux conséquences. لهذا لازم علينا نديروا فريق يعني قادر يقال comment dirais-je beaucoup de choses en Afrique et bien sûr en Algérie. Parce qu'en Algérie حتى لو خسرنا امام المنتخب الزامبي يعني مش متعودين كثير نخسروا مباريات في الجزائر. ما عندناش beaucoup de concurrents يفوز علينا في الجزائر. ولكن هذه المره خسرنا مع زامبي باسكو الفريق الوطني واللاعبين تاعنا ils ont plus le moral. C'est pas une question tactique, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question psychologique. C'est le déclic psychologique qui va peut-être faire avancer les choses. لهذا احنا ان شاء الله on vous promet que نخدموا معاكم en toute transparence. Il n'y a aucun problème. Et tout ce que je vous demande يا جماعه même انا ممكن كاين ناس حبوا يبوزيو هذه لا كيستيون مي بصح انا نسرع عليها ونقولها لكم. Une chose sûre, si vous nous faire confiance. Tout joueur rentre en équipe nationale, c'est toujours avec l'accord des deux messieurs et l'entraîneur national.
ما كان حتى حاجه يقول لك ولا ce joueur a été imposé par tel ou imposé par tel ou imposé tel. Il y aura rien du tout de tout cela. Ça, je peux vous le promettre, même si je dois perdre mon poste. Parce que nous sommes des techniciens, on sait ce qui se passe dans le football algérien, on sait ce qui se passe dans le football à l'étranger, on restera toujours en contact avec nos joueurs qui sont de l'autre côté, enfin نشوفوا les matchs تاعهم, le championnat تاعهم, la Champions League تاعهم, وحنايا même on n'est pas sur place, mais ورقة وستيلو نعرفوا شكون اللي en forme, celui qui n'est pas en forme. هذه ديروا يدكم معنا في هذا الشيء, il y a aucun problème. De ce côté, il y a pas de problème, Inch'Allah. Amin. Bonjour messieurs. Pardon. Tout d'abord, je vous félicite pour votre nouvelle nomination. Merci à tous. D'autant plus que je suis encore plus heureux de retrouver Mzian Erel et Jamel Mennad au niveau du staff technique de l'équipe nationale. Bon, ma question est simple. Beaucoup de choses ont été dites sur le choix de vos collaborateurs, de vos adjoints, qui ne sont plus à présenter. Il y a des informations inaudibles et on vous les a imposées, etc. Est-ce que c'est un choix personnel, étudié en concertation avec le président de la fédération? On voudrait des éclaircissements sur le choix des membres du staff. Bien sûr, bien sûr. Non, quand tu termines, je pense qu'il Il a terminé, il a terminé. Ok. Je respecte ta question, Amin. Mais je la... Non, mais allez. Mais, je la prends comme une insulte. Je la prends comme une insulte. Allez, Amin, et avec ça. Non, mais allez, façon de parler. Parce que je pense qu'on a تعرفوني. C'est pas la peine de nous rabaisser. Je peux vous promettre, يا جماعة, راكم هنا اليوم, et je ne veux plus entendre parler, que le staff technique a été choisi par moi et par personne d'autre. Par personne d'autre. Saadane, qui était dans ma liste, j'ai posé la question à M. Zetchi quand j'ai vu que Saadane allait travailler dans la direction technique. J'ai dit à M. Zetchi, vous avez pris M. Saadane, et il était dans ma liste. Et il revient et travaille avec moi. M. Saadane a été, M. Zetchi, le président de la fédération, il a été vraiment très compréhensif. Il n'y a pas de problème. Mais on a trouvé une formule. On a trouvé une solution que Saadane يقعد معنا في الفريق الوطني comme conseiller technique, il fait partie du staff aussi bien sûr. Et bien sûr, يروح يخدم تاني مع la DTN. Alors il fait la navette entre l'équipe nationale et la direction technique. Mais on pourra venir, باش نطمنك أمين, je peux vous assurer, وزي نقول لكم كلمة, والله العظيم غير ما كان أي دخل في الطاقم الفني تاعي. J'ai pris l'initiative tout seul de contacter M. Erel Mzian, je tiens à le remercier, avec M. Mennad aussi, je tiens à remercier beaucoup, et M. Saadane. ما كان حتى تدخل في الطاقم الفني, يعني باش نكونوا مريحين. Et je tiens aussi à remercier le bureau fédéral et M. Zetchi, يعني اللي خلاونا عطاوني كل يعني la liberté pour mon staff technique. وهذا راح يخليني نخدم بثقة كبيرة مع هاد الناس تاع الاتحادية. Bonjour, est-ce que je peux poser une question aux trois? Non. Non. Vous choisissez à qui vous posez la question. Bon. Mais allez, je vais essayer de jongler. Bonjour, Asma Halimi Compétition. Déjà, ça nous change des traductions, on est bien content. On parle directement, on s'adresse directement à vous. Monsieur Madjer... Je parle espagnol. Donc, on connaît les conditions dans lesquelles vous êtes parti les dernières fois. Vous parlez justement de cette réussite lors de votre carrière. Est-ce que vous avez cet esprit, enfin vous venez avec, dans un coin de votre tête avec un esprit de revanche pour dire que je veux réussir aussi en tant que sélectionneur de cette équipe nationale? Merci. تفضل. Non, parce que كنا موجودين شوية. حبيت شوية أسمع, حبيت نقول شوية اللور. Vous savez, j'ai eu le privilège. À chaque fois, je suis cité. À chaque fois, je suis choisi. Et ça, c'est une confiance qui m'honore. Alhamdoulilah, je n'ai jamais refusé l'équipe nationale. D'ailleurs, je me suis montré disponible pour cette équipe nationale.
Maintenant, pour revenir un petit peu en arrière, en 1994, j'ai été choisi par la fédération de gérer l'équipe nationale d'Algérie. À l'époque, en 1994, j'avais 32 ans. J'étais l'entraîneur le plus jeune au monde. Le plus jeune au monde. Je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ça, à cette époque-là, j'ai entraîné, ou si vous voulez, j'ai géré l'équipe nationale avec l'expérience du joueur, mais pas avec l'expérience de l'entraîneur. Mais je n'ai pas refusé l'équipe nationale de mon pays, alors que j'étais à l'étranger. J'ai tout laissé et je suis revenu. À l'époque, j'étais j'étais entraîneur de l'équipe de Porto, l'équipe B. Quand j'ai terminé, il y a M. Evic qui m'a proposé ben, je prends son adjoint au FC Porto. Lequel j'ai accepté, هذاك الوقت بالك هذا الوقت راني درت carrière d'entraîneur professionnel dans les clubs européens. Mais j'ai choisi mon pays. J'ai choisi mon pays. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent leur pays par rapport à l'Europe. J'ai choisi mon pays, بصح ما قعدتش اونورا. هذه وحده. Je suis revenu au Coupe d'Afrique des Nations en 2000. يعني comme pompier. وهضرت مع الاتحادية à l'époque. قلت لهم 2002 ce ne sera pas mon objectif parce que c'est très difficile. Prenez les jeunes, hein, oui, on va non, si je prends les jeunes, je vais recevoir des raclés pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 parce que nous allons rencontrer des grandes équipes. Comme ça, après 2002, je vais rebâtir cette équipe avec des gens. Il y a les جدد les جيو avec quelques joueurs les موجودين في الخارج. ونزيد, je vais attirer votre attention. Je suis le premier entraîneur qui a commencé à ramener les joueurs professionnels évolués à l'étranger. C'est moi, en toute modestie, qui ai commencé à ramener. Et c'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Et vous voyez, je vous rappelle le match de la Belgique, il y avait 3 professionnels seulement. 3 professionnels. Il y avait beaucoup de professionnels qui m'appelaient au téléphone. Monsieur Madjer, on souhaiterait jouer en équipe nationale. Ça, هذا دليل اللي كانوا هاد الناس حابين يجوا الفريق الوطني. حابين. Par la suite, on a joué contre la Belgique. J'ai compris le problème de notre équipe nationale. On a fait des préparations, des matchs amicaux. Et la grande sortie de Tana, c'était contre la Belgique. La Belgique qui était en pleine forme, en plein boom à cette époque. Dena 0-0 la Belgique. Cette même équipe de Belgique qui est allée en France battre la France, championne du monde, 2-1 en France. Là, ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'équipe nationale. Puis après, j'ai été remercié. Je m'arrête là. Maintenant, la suite, c'est à vous de continuer. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. Et tout le monde sait, et moi j'en sais. Alors pour ne pas les choses, je préfère rester dans la joie. Dans la joie, non, aucune. Non, pardon, j'ai pas répondu. Je n'ai aucune revanche à prendre. والله العظيم صدقوني. ما انا مانيش من الناس هذوك اللي حقاد وهكذا. اللي يهمني ان شاء الله نشكر كل ما ساند الرجوع تاعي للفريق الوطني، وحنا نعملوا كل مجهودنا لكي يفرحوا بنا هاد الناس اللي عاونونا وعطاو الثقه. باسكو ميم تكلمتوا قبيلات على لي كريتيك، سي فري لي كريتيك الحمد لله بور سيغتان جورناليست، معليش moi je respecte pratiquement, c'est la démocratie. Mais quand je vois dehors les gens, je ne peux pas rouler en voiture, je ne peux pas sortir. الناس اللي يعني يساندوني ويقولوا لي هذا الوقت المناسب اللي كنا نستناو فيه ورانا معاك الشعب كاع معاك، هذا اللي يشجعني ان شاء الله لكي نعطي اضافه اخرى للعمل تاعي للفريق الوطني. ونشكر كل الناس اللي حبوني واللي ساندوني، وايضا نحترم كل الانتقادات اللي جاوا من عند الناس اللي موجودين هنا في l'amphithéâtre هذايا. Il y a aucun problème كما البارح كما اليوم، parce que même si vous après cette conférence de presse, je ne vais pas vous fermer la porte, ne vous inquiétez pas, je parlerai avec vous sans aucun problème. السلام ورحمة الله. نهنيكم على هذا المهمة الجديدة، ونحييكم أيضا على الشجاعة لأنه المهمة مش سهلة. طارق بوفليح من جزائر نيوز. سؤال ربما نبدله ربما شوية للمسيان يغيل، نتكلموا على الانتقادات الكثيرة اللي كانت قبل الاختيار الرسمي لرابح ماجر وأيضا اختياركم على رأس الطاقم الفني للمنتخب الوطني.
انت اليوم الان الامر راه رسمي، يعني هناك رابح ماجر، هناك مزيان يغيل، هناك جمال مناد. انا السؤال المطروح اللي ربما يطرحه حتى الجمهور الرياضي الجزائري هو كيفيه العمل والتناسق ما بين في الثلاثه، يعني رغم انه الكل يستاهل يكون ناخب وطني، كيف سيكون طريقه تقسيم الادوار؟ وهل ما تخوفتوش ربما من كثره الانتقادات قبل ترسيم تعيينكم؟ مزيان. هذه انا هي المفروض فوالا هي المفروض تبدا بيا ومن بعد يكملها هو. حنا في دو زونر. معليش مزيان معليش با بروبليم. لا السلام عليكم. بما يخص توزيع المهام اكيد ان كاين دون تو كوليكتيف، في كل مجموعه لازم يكون واحد اللي رايح يمثل المجموعه. احنا في ثلاثه اكيد ان نتشاوروا على كل صغيره وكبيره، واما القرار يرجع للداخل الوطني. احنا ما رانا هنا الا nous sommes engagés à fond. Il y a une mission. Là, je prends personnellement cela comme étant une mission de réhabilitation de l'entraîneur local. Pour anticiper sur les autres questions, ربما البعض يتساءل كما جات التساؤلات اللي كانت كيفاش يعني قبلوا لا يكونوا دي اسيستون ايتترا. انا نظن لما تكون في ميدان كرة القدم، وكما شخصيا انا جلست على كل المناصب وكل المراحل اللي ممكن يمر عليها رياضي في كرة القدم، يعني ولما توصل الى سني ما بقاش الاعتبارات بما يخص الشخصيه، ماهيش في المنصب. الشخصيه راهي في الشيء اللي ممكن تقدمه للفريق الوطني. اذا لما تكلمت مع مصطفى مجار في هذا المجال، يعني كان واضح ان الحريه التامه بالنسبه للناس اللي يخدموا معاه، وان يعني المكانه تاعهم ليسباس دو في تاعهم موجود، وهذا ما حفزني انا شخصيا لكي encore d'apporter ma contribution à الشيء اللي نتمناه، وهو la réhabilitation de l'entraîneur local. هذا هو المهام اللي انا باغي ندير. دقيقه برك افون دو بورسويف يا جماعه، راكم بزاف كاع حبيتوا تطرحوا اسئله، يعني نتفاهم بصح بالداله، ما نقدرش كاع تطرحوا على بالداله كاع. راني جاي راني هنا راني في لارونجي سونترال. Ma question est à M. Jamal Menad. Donc si on pouvait lui donner le micro. Il est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Pour Radio France Internationale. Donc je vais vous poser une question qui était similaire à celle qui a été posée à M. Mzianiril. Comment vous allez voir votre contribution personnelle dans ce trio? Est-ce qu'il y a une complémentarité? En quoi vous allez apporter quelque chose de plus à un duo ou à un entraîneur seul? السلام عليكم. الزول في الأول مرحبا بكم. Pour répondre à votre question, je crois que je vais rejoindre ce qu'il a dit Mzian Iril. Ma contribution dans ce staff va être la même que celle que Iril va faire, va donner. Je crois que tout ce qui est sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan tactique, je crois qu'il y a lieu de dire un staff composé de 3 entraîneurs
ne peut se faire seul, wahdo. Je crois que ma contribution, mon vécu en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur, j'ai exercé le métier d'entraîneur en Algérie depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'en connais un bout. Donc tout ce qui concerne sur le plan méthodologique, sur le plan scientifique, sur le plan technique et même physique, ma modeste expérience peut servir et peut aider Madjer à driver, à gérer cette équipe nationale. Donc s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'il a vu en moi quelqu'un qui a un vécu sur le terrain en tant qu'entraîneur. Donc j'espère que je vais être à la hauteur de ses attentes. J'espère que je vais contribuer largement pour essayer d'aider cette équipe nationale, Inch'Allah, pour qu'elle retrouve son lustre d'antan, pour qu'elle retrouve ses sensations, pour qu'elle retrouve sa grandeur, pour qu'elle retrouve sa notoriété. Et son respect. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que notre équipe a traversé une crise de résultats. Il faudrait renouer non seulement avec les résultats, mais il faudrait plaire au public, au peuple algérien. Il faudrait plaire. Donc notre touche, et la touche de Madjer, doit être ressentie, doit être remarquée. Donc on est là pour travailler collégialement et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse bâtir une équipe forte. Une équipe forte. J'espère que vous êtes des journalistes, vous êtes en même temps des analystes. Vous arrivez à décortiquer le rendement ou bien tous les matchs que l'équipe nationale a joués, notamment en Afrique, qu'on a un déficit, on a un problème, je dirais, d'adaptation et d'engagement en Afrique. Ici chez nous, en dehors du match contre le Cameroun et la Zambie, le Cameroun à Blida, match nul, et la Zambie dernièrement, on avait perdu. Bon, généralement, on arrive à s'imposer à domicile. Beaucoup de matchs, on les a joués facilement et tout. Mais arriver à jouer dans des pays africains, notamment dans les phases finales, on sent que l'équipe n'arrive pas à se transcender. On sent que l'équipe a des difficultés à s'adapter aux conditions réelles de l'Afrique. Donc il faudrait, moi quand je vois des joueurs qui évoluent, notamment des binationaux taouanans, qui jouent dans leur club, comment ils se défendent, comment ils jouent. Je ne dis pas arriver en équipe nationale en Afrique qu'ils trichent, non, loin de là. Je ne doute pas de leur franchise et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains facteurs qui influent sur leur rendement, notamment en Afrique. Quand vous jouez dans un pays où il y a 100% d'humidité, plus la chaleur, plus les conditions matérielles, plus le gazon, c'est pas les mêmes conditions qu'on retrouve en Europe. Là, on comprend l'inefficacité, ou là on comprend le désengagement de certains joueurs. Mais nous, Inch'Allah, il faudrait qu'on inverse les choses, la donne. Il faudrait que, c'est vrai que pour s'habituer à ce genre de paramètres, à ce genre de facteurs, moi j'ai préconisé à Madjer qu'on puisse jouer des matchs amicaux même en Afrique. Il faut s'habituer en Afrique d'abord, parce que chez nous, ça ne pose pas de problème. Donc en Afrique, il faut s'habituer, il faut qu'on arrive à faire croire, ou bien à inculquer à ces joueurs-là l'esprit de battant. Et il faut des sacrifices, il faut beaucoup d'engagement pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse jouer à l'aise en Afrique. S'il te plaît, maman, question courte.
Merci. Quand j'arrive, la question elle doit être courte. Elle sera courte, il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude d'allonger les Non, questions. j'ai pas l'habitude d'allonger. Félicitations au staff technique pour votre installation. Juste, je voudrais corriger. Le dernier a déjà eu un staff technique algérien et vous étiez joueur, Rabah Madjer, il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Kermali, Abdelwahab, Nourdine Saadi, Ali Fergani, c'était en 1990. C'est vrai. Merci. Et heureusement que j'étais là. Merci. Et Jamal Menad y était aussi. Voilà. Nous étions là. Vous étiez là, les deux. La question, je vais revenir. Vous avez déclaré, en tant que consultant à l'époque, à la nomination de Radjevac, pourquoi la Fédération algérienne de football choisit un entraîneur qui n'a pas coaché pendant 5 ans. Quelle est la différence avec un entraîneur qui n'a pas coaché? Vous voulez qu'on inclue la période d'Al Waqra, je vais l'inclure, 2007 ou 2008, donc pendant, disons, 10 ans. Quelle est la différence? Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. Vous l'avez dit sur un plateau? Je ne sais pas. Il y a la vidéo, il y a la vidéo. Oui, sûrement. Mais je ne me rappelle pas. C'est pour ça que je ne peux pas... Sincèrement, Wallah l'adem, hein, je ne me rappelle pas. Je ne veux pas aller répondre à cette question parce que je ne me rappelle vraiment pas. Parce que j'ai toujours... À chaque fois que je parle des entraîneurs, je ne critique jamais les entraîneurs. Parce que je suis un entraîneur. Mais avoir dit ça, Wallah l'adem, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Vous ramènerez la vidéo. Inch'Allah. Et ce jour-là, je vous répondrai. Bonjour Madjer. Bon, félicitations, comme dit tous mes confrères, à M. Eril et à M. Minad Jamal. Moi, je voudrais revenir sur un projet qui vous tenait à cœur et que vous nécessitez de le développer sur les plateaux, à savoir le club de l'équipe nationale. Est-ce que votre projet sera mis en place et pouvez-vous nous expliquer il s'agit de quoi réellement? Quand je dis le club de l'équipe nationale, Rachid? نهار تكلمت على لو كلوب دو ليكيب ناسيونال يعني بالنسبه لي انا لو كلوب دو ليكيب ناسيونال لازم نتعاملوا معاه كما الانديه يعني با كوتيديانمون مي جي بروبوزي des stages de préparation, des prises de contact avec les joueurs locaux. C'est-à-dire, dans chaque mois, on fait des stages de regroupement, la première semaine et la dernière semaine. Moi, je veux être toujours... Retour sur le plateau, une petite coupure avec Sidi Moussa et la salle, l'amphithéâtre Kézal. Dans la salle, on a écouté attentivement, très détendu. Hein, Rabah Madjer. Il s'attendait d'ailleurs à être attaqué sur beaucoup de choses, sur son absence des terrains, sur ses diplômes, d'ailleurs, où il a répondu. Et puis on a posé une question à Mziane et une question également à Jamal Menad. Ce qu'il en ressort, les infos qui en ressortent, c'est d'abord, il ne va pas chambouler l'équipe, il ne va pas faire de grands changements. C'est-à-dire qu'il ne fera pas de différence entre les locaux et les pros. Et puis, en ce qui concerne le staff, il n'y a pas d'ego. Ça ne gêne pas Mziane d'être adjoint, ni de Jamal d'être adjoint. Seulement, on n'a pas eu vraiment les réponses sur le rôle de chacun qui fait quoi. En plus, même s'il est absent, Mustafa, enfin, Rabah Madjer a rajouté Sadan dans ce staff. Oui, je pense que... Qu'est-ce qu'ils vont dire en conférence de presse Voilà, il a dit que c'est lui qui a ramené Menad et Eril et Sagan. Il a dit on ne me les a pas imposés. Ce sont mes choix. Bien sûr. Il a même parlé d'insultes quand on a posé la question. Ben, c'est bien. S'il les a ramenés, c'est bien. Je pense que c'est des joueurs, des anciens joueurs, plus des entraîneurs qui ont de l'expérience, qui ont travaillé. Et ça, c'est très important pour notre football. Sadan aussi a une expérience, il peut vraiment beaucoup les aider. Et après, il y a un choix, je ne sais pas s'il y a un choix de préparateur physique avec entraîneur des gardiens pour compléter ce staff. Je pense que moi, bon, la conférence de presse, c'est juste un moment à passer, ils peuvent répondre. Je pense que le vrai test, c'est le terrain. C'est le terrain. C'est le terrain, il faut les juger. Là, c'est une prise de contact bien obligatoire. Nasser, je suis obligé de te couper. On va revenir, puisque l'image est revenue, on va revenir à Sidi Moussa pour la suite de la conférence de presse. On en parle après. Je ne peux pas réussir dans des conditions difficiles, parce que et croyez-moi, et vous êtes là pour en témoigner. À chaque fois que je passe par l'équipe nationale, je connais beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de problèmes. Parce qu'on essaye, par tous les moyens, de vous mettre les bâtons dans les roues. On essaie par tous les moyens de vous imposer des joueurs ou autre chose. Chose que j'ai toujours refusée. Et bien sûr, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. D'ailleurs, j'ai répondu à cette question.
à l'époque, quand j'étais entraîneur en 94, j'étais très jeune, je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais malgré cela, j'ai laissé l'équipe à un point pour l'Afrique du Sud. Et mais j'ai connu beaucoup de problèmes. Je ne vous parle pas. En 2002, ce n'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. J'ai dit que je vais au Mali pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais ce sera les grands travaux, ce sera, Inch'Allah, après la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai tenu mes promesses. J'ai bâti une équipe sur une base très très solide. Et on pouvait aller très très loin à cette époque après le match de la Belgique. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. L'erreur est humaine. Je reconnais. Mais je reconnais aussi يعني كما يقول لك نعترف باللي في سنوات الألفينات قدمت عمل ممتاز وكان قادر يعطي إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري خاصة في 2003 بعد مباراة بلجيكا كان عندنا فريق وكنا رايحين بعيد مع هذا الفريق. مهدي. السيد رابح مجر كمال مهدي إذاعة البهجة. أولا نهنيكم بدعيكم على رأس المنتخب الوطني رفقة السيد نسيان إيغيل وأيضا جمال مناد، والذي أعتبره أنا ربما نوضع في خانة رد الاعتبار وفي خانة العدالة الإلهية، لأنك في مناسبتين ظلمت والكل يعرف ذلك. سؤالي لك سيد رابح مجر، تحدثت بأن غيابك عن الميدان لمدة 13 سنة أو 12 سنة من خلال تحليلك على بطولات قوية إسبانيا في إنجلترا وحتى في البطولة القطرية لن يؤثر عليك اليوم بإشرافك على المنتخب الوطني. سؤالي واضح متعلق، هل رابح مجر عنده نظرة اليوم على اللاعب المحلي، عنده نظرة على الأندية الجزائرية، عنده نظرة على الحجم السائي للتدرب للاعب الجزائري الذي لا يتدرب كثيرا مقارنة بلاعبين فريق أقوياء، وأنت تتحدث دائما في البلاطوهات الخاصة خصوصا مع الزملاء في خانة الهداف. وسؤال آخر متعلق، هل تفكرون في توسيع الطاقم الفني، مثلا لاعب دولي سابق يشرف على متابعة لاعبين موهوبين في البطولة الفرنسية في الإنجليزية أو في البطولة الإيطالية؟ وشكرا. شكرا. تفضل. لا شوف بكل صراحة يعني النظر على الكرة الجزائرية وعلى البطولة الجزائرية، وأنا محظوظ لأن عندي أنظار اللي موجودين على اليسار وعلى اليمين، كانوا مدربين يعرفوا اللاعبين وعارفين يعني واش المدرب حاب للمنتخب الوطني الجزائري. يعني لازم نمشوا بسياسة واحدة، لأن نعرفوا احنا والحمد لله المشاكل الكرة الجزائرية، مشاكل اللاعبين، مشاكل المدربين، واللي يحصل في الكرة الجزائرية. لازم لما نختار نعرف كيفاش نختار، لما نختار نعرف كيفاش نختار، وهذا ما يكون سهل، ولكن إن شاء الله تتشاور مع الزملاء إن شاء الله لكي لما نجيبوا اللاعب المحلي نجيبوه، لأن أنا كمسؤول على المنتخب الوطني الجزائري ومع الزملاء اللي معايا. المستقبل لازم يكون هكذا على لو بروفيل دي جوار. جانسيست بوكو سور لو جوار، يعني لو بروفيل تاعو، لو جوار اللي ممكن ننجح معاه في افريقيا كيف راح يكون. مانيش راح نشرح لكم كل شيء، هذا يبقى سر ما بيني وبين الزملاء، ممكن في المستقبل نقوله لكم ان شاء الله لكي ما نطيحش في الفخ تاع الماضي. هذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا احنا. ولكن انا نقول لكم بكل صراحه، انا اليوم انا محظوظ لان كاين بعض المدربين يقول لك انا نجي الفريق الوطني نجيب مدربين متواضعين لكي انا نكبر عليهم، صح ولا لا؟ ولكن انا جيت لكي هذا المدرب الكبار لكي انا نكبر معاهم، لكي انا نكبر عليهم معاهم، حتى لو عندي تاريخ كروي، ولكن لو شوا سي لو ميور شوا. ونزيد نقول لكم كلمه، لا اعتقد لو كان مدرب وطني اخر في مكاني ان السيد إيغيل يقبل هذا المنصب، لان السيد إيغيل يستحق المكان تاعي هنا والموجود هنا. السيد جمال مستقبلا ايضا عنده كل امكانيات يكون في مكاني. ولما عملت يعني لا بروبوزيسيون سي جمال il n'a pas hésité un seul instant, ainsi que monsieur Eril. Là, ça prouve qu'il y a un groupe. Et c'est pareil aussi pour monsieur Saadane. Maintenant, vous avez parlé si on va élargir. Élargir comment? Il va y avoir un entraîneur. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à monsieur Saadane, DJ Aouna.
un entraîneur spécialisé dans la préparation, si vous voulez dans la condition physique, même si la condition physique, on ne la fait pas en équipe nationale, ça se fait dans les clubs. Mais il sera le bienvenu. Et j'ai parlé aussi avec M. Zedji pour l'entraîneur de Boras, que je connais, il a travaillé au Qatar, c'est quelqu'un de très sérieux. Et j'ai demandé à M. Zedji ainsi que le bureau fédéral de ramener un deuxième entraîneur des gardiens qui sera, Inch'Allah, Hanished. Parce que je pense qu'il mérite. C'est un ancien gardien de l'équipe nationale, je le connais très bien. Je pense qu'il faut lui donner cette opportunité. Un scientifique et un empirique. هكذا on fera يعني حاجة مليحة pour le football تاعنا إن شاء الله. Merci Kamal. السلام عليكم. شيخ. دقيقة برك دقيقة. Oui, avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. Bon, avec l'accord du sélectionneur, نزيدوا encore نزيدوا نطولوا شويه على الكونفيرنس. تفضل. ساعة وقت الفطور تحبوا نجيبوا لكم الساندويتش نجيبوا لكم. شيخ حمزة حسناوي جورنال النهار. سؤالي للسيد رابح موجر. شيخ في الغالب الاتحادية في العقود تاعها مع المدربين السابقين كان مربوط بأهداف. كما شفنا العقد تاع لونسيان سيليكسيونير كان لوبجيكتيف سي لاكان نهائي. اسكو عقد تاع رابح موجر يضمن نفس الأهداف؟ ما كاين حتى حاجة نخبوها. يا غير كاشي يا غير كاشي. Le contrat comme objectif, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Inch'Allah, demi-finale. Je ne cache rien du tout. Maintenant, Inch'Allah, si Rabbi Oufakna fait la phase finale, Inch'Allah, le contrat se renouvellera, Inch'Allah, automatiquement pour les autres objectifs qui sont la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée ou bien sûr les simulateurs de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi Oufakna. Parce que maintenant, si t'arrive quoi que ce soit, احنا ما نقعدوش كما يقول لك في الكرسي ديالنا، احنا وحدنا نروحوا، اي سون بروبليم سون ريان دي تو. احنا لو فات لي هذه الاتحاديه وكل الناس يديروا فينا الثقه، هذا هو الشيء نحترموه، وان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل ان شاء الله. السلام عليكم. نهنيوك سي رابح موجر مزيان اغيل ومناد محمد قريشي نهار تي في. سي ماجر سؤال واضح وصريح. هو على بالنا باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، حتى انت كنت صراح باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، مشكل لاعبين، مشكل ذهنيات، مشكل لا انضباط، مشكل يعني تراكمات من السياسه الماضيه اللي كنت انت تقتها في عده مناسبات. وشنو هو الحلول تاعك لهذه الوضعيه سي رابح ماجر؟ ما هو ردك للجهات اللي راهي تقول باللي رابح ماجر هو مفروض على الاتحاد الجزائري؟ بصراحه الناس اللي راهي تروج لهذا المفروض يعني كيفاش مفروض؟ امبوزي نو فهمت مفروض. تفضل. انا حبيت نروح بعيد. لا سؤالين، عندي سؤال. لا قلت لي مفروض باغ كيل بارتي؟ انا قلت لك يفو افون كوراج. الجهات لا يفو نعم. لا الجهات الفوقيه رابح ماجر. احنا نقول لك الناس اللي راهي تروج، مش اللي كانوا يقولوا الناس اللي راهي تروج انه رابح ماجر الجهات الفوقيه. الجهات الفوقيه يعني الحكومه. اوكي انا اقول لك كلمه اخي العزيز. لو هذه المعلومه تاعك صحيحه، لا سعدي معليش انت طرحتها معليش. لو هذه المعلومه صحيحه انا اقول لك الان شرف كبير لي انا او الحكومه الجزائريه تنصب رابح ماجر كمدرب فريق الوطني. هذا الدليل للثقه الكبيره لبلدي ومسؤولين بلدي يديروني في المنتخب الوطني الجزائري. هذه الثقه الكبيره. ونزل نرد عليك بطريقه اخرى ايضا. ولكن الان هذا الكلام هذا encore une fois كما قلت الامين c'est une insulte pour M. Zedji et c'est une insulte pour le bureau fédéral. هذا هو. لان انا نشكر العكس، انا نشكر الاتحاديه السيد زدجي كرئيس الاتحاديه واعضاء المكتب الفيدرالي اللي داروا فينا وداروا فيا اولا الثقه الكبيره لكي ان شاء الله نحقق النتائج المطلوبه من الاتحاديه وكل هذه المشاريع مستقبلا ان شاء الله، واللي خلاو لي يعني الاختيار باش يجوا الزملاء معايا هنايا
هذا اللي راح يخليني ان شاء الله نزيد المزيد من العمل لكي ان شاء الله الاختيار اللي جا من السيد زتشي والمكتب الفيدرالي يكونوا سعداء بحضورنا والنتائج ان شاء الله اللي يحققها المنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله. نعم. سؤال معليش نرد له رابيدمون معليش. شوفوا يا جماعه الخير، الانضباط مين يجي دابور من المدربين من الطاقم الفني. وحنا ان شاء الله احنا ماناش ديكتاتوريين يعني احنا مدربين عندنا تاريخ ورانا نجي لكي الجوار لازم نحطوا لا هذا غلط. لازم احنا نمشوا مع اللاعبين هذو باحترام. احنا كنا كما يقول لك دي سيليبريتي دي فيدات دون الباسي مي ماتنون يا دي فيدات سي لي جوار سي دي فيدات لازم نحترموهم كي سوا دي جوار كي يفوتوا دو لوت كوتي ولا دي جوار يلعبوا في الجزائر. لازم نعرفوا نعطوا لهم الثقه والاحترام لكي يردوا لنا كل شيء بالاحترام ما يردوناش بالخوف. انا ما يهمنيش ان جوار يخافني، انا يهمني الجوار اللي يحترمني ويحترم الطاقم الفني لكي نعملوا اليد في اليد ونخدموا برجل واحد. هذا هو الشيء. وان شاء الله الانضباط سيكون اوتوماتيكيا. الانضباط سيكون يعني اوتوماتيكيا لما اون ريسبكت سي جون لا ça devient un respect mutuel entre les joueurs والطاقم الفني. وهذا هو ان شاء الله لما يجوا اللاعبين راح نجتمع معاهم نتكملوا معاهم وان شاء الله هذاك ما قلت لكم لو ديكليك بسيكولوجي مهم جدا وان شاء الله يورونا ان شاء الله لو شونجمون تاع هاد اللاعبين في المباراه الاولى امام نيجيريا حتى لو هذه المباراه سو ني با نوتر اوبجيكتيف مي معليش ان شاء الله فريقنا يذهب بمستوى احسن ان شاء الله. جلال. سيد ماجر السلام عليكم. جلال يعيش قناه الجزائريه. تكلمت سيد ماجر قلت فوزافي ريان كاشي يعني اسكو نقدروا نعرفوا القيمه الماليه تاع العقد تاعك سي سي بوسيبل. كاين فيه كلام حول الاجره الشهريه تاع 400 مليون سنتيم اسكو سي فري وفو من جهه اخرى في المقابله الاخيره تاع المنتخب الوطني شفنا قضيه غلام اسكو راح يعني تعتمدوا على اللاعب غلام وشفنا قضيه ثاني اللاعبين المبعدين في صوره سليماني محرز هل راح يعني تعاودوا تعيطوا اللاعبين هادو وشفنا حتى اللاعب فيغولي دار تصريحات هنا يعني يتكلم على عقود اشاريه وانت كان شخصيا عندك مشكل مع فيغولي كانت تطاير اعلامي معاه يعني واش حيكون في القضيه هذه؟ سي با المومون. انا عندي مشكل مع فغولي لا دوك ولا كيكونوا في ستوديو الناس تاكوزي ومن بعد باسكو جيتي او ستوديو لازم تقول لنا ثاني قلت لا انا عمري ما شوف انا اللاعبين اللي قلت لكم لو كان عندي حاجه ضد اللاعبين جو مي ديبلاسري با اون انجلتير بور لي ستيل واللاعبين تاعنا جو مي ديبلاسري با او البرتغال ما نجيش ما نكونش حاضر في لا روميس تاع لو بالون دور تاع اسمه جو مي فري ان بليزير دو روميت لو بالون دور. بالعكس انا احترامي كبير لهاد اللاعبين لان انا كنت لاعب في السابق لازم عليا الان في السابق والحاضر نحترم هاد اللاعبين ولكن تكلمت على لا ليست دي جوار il va y avoir un choix il y a des joueurs اللي راحوا يجوا يعني نتكلم على المحترفين راك تكلم عليهم ثاني يا دي جوار اللي بوتيت ما يكونوش في الماتش تاع نيجيريا. هذا هو غادي يكون قادم ما كانوش في المباراه الاخيره امام المنتخب الكاميروني صح ولا لا؟ حنا نفس الشيء حنا نشوفوا رانا اون سويفي بوكو دو ماتش دو ليكيب ناسيونال نعرفوا شكون اللي قادر يلعب في الفريق الوطني ونعرفوا لو بروفيل دو شاك جوار اللي نجموا نعتمدون عليه لهذا سا بوز اوكان بروبليم. ماتنو بور لو سالير جو بو vous poser une question تريبوندي سانسيرمون اعطينا لو سالير تاعك في التلفزيون اعطيني لو سالير تاعك 55 il touche 55 000 dinars حكموا ها. Non شوفوا ça c'est confidentiel. Non هي شوف هي le problème tout le monde connaît ça parce que rien ne se cache. ندمبو ولا ندمبو شوف سي جو دي بكل صراحه يعني المهنه نو ريان كاشي سو اوتر شوز لا سي تو الموند فا ديفويسي سو صديقنا لا شوف والله العظيم لاحترامي لكم باحترام والله العظيم المهنه ما تطلبش هذا الشيء هذايا. المهنه تاعنا ما تطلبش لا ريفيلاسيون دو سالير معليش بعدك مو فاسون بارلي با دو بروبليم. هذه هي en tous les cas je vous dis franchement je touche moins que monsieur Alcaraz je touche moins ça c'est clair. non خليني نكمل لكم بس heureusement pourquoi اسمع خليني نكمل لكم je touche moins علاش et maintenant نزيد نقول لكم كلمه même le salaire هذا اللي عطاوه لي لا فيدراسيون
Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. La fédération m'a demandé combien vous touchez de salaire. Moi, je ne demande rien du tout. Je ne demande rien du tout. Et alhamdoulilah, le bureau fédéral, l'entraîneur, le président, il est là, qui peuvent en témoigner. Je n'ai pas fait une affaire d'argent ni rien du tout. لهذا ان شاء الله احنا اللي يهمنا سي الخدمه اللي نديروها ان شاء الله والفريق الوطني ان شاء الله تحقيق الانجازات اللي رانا ننتظروا منها ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Mohamed Bokhmiat, Zaire TV. C'est Rabah Madjar, vous connaissez bien cette équipe nationale, la valeur aussi de chaque joueur. Certains techniciens, bien sûr, même des anciens joueurs, les Verts sont arrivés en fin de cycle. Est-ce que vous cautionnez cette analyse ou bien vous dites que avec cette même génération, je pourrais bâtir ou la rebâtir une grande équipe qui peut gagner une coupe africaine, qui reste l'objectif de l'Algérie. Donc, c'est quoi le plan? C'est-à-dire, si on veut parler un petit peu technique, c'est quoi le plan de Rabah Madjar et de son staff et c'est quoi le projet de jeu de Rabah Madjar? Merci. Il y a le plan, merci. Le plan, c'est un plan très spontané. Il est très spontané parce que vous parlez de l'âge des joueurs. On va doucement mais sûrement. On va progressivement. On ne peut pas enlever toute une équipe nationale et ramener des joueurs à 20 ans. Non, quand même, il ne faut pas exagérer parce qu'on tombe dans le piège. Il y a des objectifs à court terme, si vous voulez. C'est les matchs de l'Amjaïn Hadouma. Il y a le moyen terme qui est la Coupe d'Afrique des Nations après le Cameroun. Et en même temps, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde 2022. Il faut préparer, il faut être vraiment très intelligent pour ça. Très très intelligent. Parce qu'on parle de l'âge. Mais في وقتنا الحالي ما نجموش نتكلموا l'âge. أنا نشوفوا en Europe il y a des joueurs qui يلعبوا حتى 39 سنة. 39 سنة. Seulement le joueur quand il est bien physiquement, ça pose aucun problème. احنا d'abord نشوفوا بشوية. Nous avons les fiches تاع les joueurs. كاع لي جوار تاعنا نشوفوا لي دات تاعهم السن تاعهم وكل واحد نعطوا له ان اوبجيكتيف ان شاء الله مي بصح بور شامبولي كاع ليكيب هذه اون ميم طون سي تري ديفيسيل. احنا نمشوا ان شاء الله بذكاء. عندنا المدافع اللي ممكن يلحق السن وين يروح ديجا كاين ان جوار موراه اللي يحكم مكانه ا كونديسيون كي سوا يعني لاعب ممتاز ولاعب اللي قادر ياخذ المكان تاعو. لو ميليو تيران سي لا ميم شوز. Il y a un milieu de terrain qui est là, dans un an, dans 2 ans, il y a un joueur morah, qui est un joueur. C'est-à-dire, le changement se fait, بلا ما نحسوا له. يعطيك الصحة. بلا ما نحسوا له. احنا ما نجموش ندوك احنا كيما par exemple, vous avez posé la question, اللاعبين. Je peux vous dire maintenant, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui vont venir. Pratiquement, je dis pratiquement. Il y a d'autres qui ne vont pas venir. Il y a peut-être des joueurs qui vont être écartés de l'équipe nationale, qui ne rentrent pas dans nos prérogatives et de nos projets. نروحوا doucement mais sûrement. احنا الأهم مع الجماعة c'est de faire un travail. C'est de bâtir une équipe solide. هذا اللي يهمنا. Maintenant les résultats احنا نتمناو إن شاء الله. احنا ننتظروا منا العمل. والباقي من عند الله إن شاء الله. Le projet 2, c'est le système. Non, je préfère le système, on en parlera plus tard. J'ai dans ma tête, j'ai suivi l'équipe nationale, je connais les points faibles, les points forts. Le système, vous allez dire le système. C'est pas le système qui fait gagner l'équipe nationale. Non, c'est la valeur de chaque joueur. La valeur de chaque joueur. Parce que si vous avez des joueurs ملاح قادرين في أي système يدخلوا. ماشي دوك نقول لك انا راح نلعبوا 4-4-2 جو سو سيغ كون غان. Peut-être هذا ما يدخلش مع لي تراديسيون دي سيت ايكيب ناسيونال. لهذا انا دابور جو افوار دو بون جوار. يعني باش ديرهم دون ان سيستيم اللي يردوا عليك ان شاء الله في المباريات. السلام عليكم. والد مرجاوي قناة البلاد. سؤال موجه لك السيد جمال مناد. بالنسبة لاختيار اللاعبين شفنا في تصريحات سابقة جمال مناد يقول صعب جدا الاعتماد على اللاعبين المحليين. اليوم نحب نعرفوا توضيح خاصة أنه جمال مناد يعرف جيدا اللاعب المحلي. هل ما عندوش فيه ثقة ولا ما حبش يعتمد عليه حاليا فقط؟ وهل السيد رابح ماجر وحتى مزيان إيغيل يشاطروك في هذا الرأي؟ وإحنا سمعنا السيد رابح ماجر يقول باللي يحب يعتمد كثير على اللاعبين المحليين. شكرا. مستقبلا نشكرك على السؤال هذا. انا كان طرحوا لي سؤال في واحد القناه عندما كنت محلل، قالوا لي هل ترى
نقدروا نكونوا فريق وطني بأغلبية تاع محليين؟ قلت لهم لا، وهذه نورمالمون شفيت عليها، قلت باللي امبوسيبل. اي لا بروف، يعني الوقت عطاني الحق في مقابلة ضد ليبيا، انهزمنا ذهابا وإيابا. دونك سي ليلوستراسيون، سي اون بروف باللي اون سو مومون ما نقدروش نكونوا فريق وطني بالمحليين، أغلبية محليين. جي دي سا، قلت باللي ممكن الفريق الوطني نقدروا نجيبوا بعض اللاعبين في بعض الأماكن يقدروا يصنعوا ولا يقدروا يكونوا يعني اون دوبلور. دونك سي تو سكي جي دي، باسكو الوقت عطاني الحق. بعد كي لعبنا مع ليبيا راك تشوف الكارثه. مانيش يعني نقلل ولا نضعف في قيمه اللاعبين المحليين، نو. انا جي دايور في لا ديسكسيون في الديرني طون مع كي تلاقينا في المره الاولى، قلت لهم اون فا ايسي d'inverser la tendance parce que دركا راهي 70% les binationaux et 30% les locaux. قلت لهم pour le bien et pour l'avenir de cette équipe nationale et pour le développement de cette équipe nationale, il faudrait qu'on inverse la donne, il faudrait qu'on inverse la tendance à l'avenir, ماشي درك à l'avenir. Parce que علاش pour qu'on puisse pour nous permettre de travailler à plein temps, de travailler longtemps, avec des stages répétés. Parce que l'exemple frappant, l'exemple qui illustre la réussite et le développement d'une équipe, c'est l'Égypte. L'Égypte, يستعملوا الأغلبية تاع اللاعبين تاعهم في البطولة تاعهم، وراهم يمارسوا يديروا تربصات ويديروا ويكونوا الفريق تاعهم، الفريق الوطني تاعهم بكل حريه، ما يتكلوش على لي دات فيفا. باسكو لو بروبليم حنا ce sont les dates FIFA هادو، les dates FIFA qui nous permettent pas d'avoir constamment les joueurs surtout les binationaux هادو. même les locaux تاعنا on n'est pas libre, on ne peut pas se permettre de les regrouper chaque semaine ou chaque mois. On ne peut pas. درك يقول لك واحد يجيك مسؤول تاع نادي ويجيك مدرب تاع نادي يقول لك يا اخي راك تنحي لي في لي جوار، انا راني درني وراني نعاود راني نلعب في المصير تاعي وراني هكذا. دونك ils sont libres. Donc il faudrait qu'on arrive, il faudrait qu'il y ait un consensus avec les responsables des clubs, avec les entraîneurs, pour qu'on puisse s'entendre à la façon de prendre en charge ces joueurs-là. J'ai préconisé les stages répétés, surtout les locaux. Si on arrive à s'entendre avec les responsables des clubs, et il faudrait que لازم يتفهموا هذا الشيء باللي حنا نخدموا للمصلحه تاع الفريق الوطني. Pourquoi s'engager dans un championnat? Pourquoi mettre beaucoup d'argent pour des équipes, pour des clubs, et que la finalité c'est pour le football national, pour l'équipe nationale, باش نشوفوا l'équipe nationale pour qu'on puisse la hisser au plus haut sommet. هذه هي لا فيناليتي باش ممارسه الكره ولا لا براتيك دو سبور لا براتيك دو فوتبول. هذه هي لا فيناليتي، هذا هو الانتيري تاعنا. دونك ان شاء الله on va essayer d'arriver à ce projet, d'arriver à cet objectif là. لو كان نوصلوا ليه on aura fait ان شاء الله un grand pas en avant ان شاء الله. Ma question est destinée à M. Eril Mziane. Depuis Amin Andalou, le soir d'Algérie, depuis le départ de Gourcuff, aucun plan de jeu n'a été proposé par ses successeurs. Quel est le meilleur plan et un projet sportif destiné à cette sélection? En fait, un projet sportif, un projet de jeu, comme vous le dites, dépend en fait de la composante de l'équipe en fonction des joueurs que vous avez. Donc quand vous faites une lecture
du profil des joueurs que vous avez, vous pouvez déterminer une façon, hein, c'est le label en fait de jeu, une façon qui correspond le mieux aux capacités des joueurs. Si nous analysons bien le profil de nos joueurs qui sont sélectionnés, beaucoup d'entre eux sont... D'abord, il y en a certains qui jouent dans le même poste pratiquement, ce qui fait qu'on n'en profite que d'un élément au lieu d'en profiter de 2 ou 3, parce qu'ils sont dans le même poste. Et puis, d'une façon générale, on est plus une équipe technique, une équipe qui veut jouer, mais qui parfois, dans les sentiers africains, n'a pas cette capacité, n'a pas cette possibilité de poser son jeu. D'abord, sur le plan collectif, on a toujours du mal à nous imposer, et sur le plan individuel, parce que souvent, on délaisse le jeu qu'on pratique, ou qu'on devrait pratiquer, en fonction de nos capacités, et puis nous tombons dans ce qui correspond le mieux aux joueurs africains, ce sont les duels et ce sont les combats. Donc, à chaque fois qu'on a oublié de jouer, on s'est plus battu. Et là, nous sommes en déficit par rapport aux joueurs africains. Donc, il y a lieu de trouver une formule pour qu'on puisse développer notre jeu, celui qui correspond aux capacités de nos sélectionnés, de nos joueurs, et aussi ne pas oublier que le football était aussi fait de duels et de combats. Il faudra aussi se retrousser les manches pour aller parfois chercher des ballons et parfois se battre pour garder un ballon. Donc c'est cette capacité à offrir du beau jeu, mais sans oublier aussi que nous jouons dans un continent où parfois la force et la vitesse sont prédominantes. Donc voilà à peu près là où il faut y aller. C'est la direction que nous devons choisir pour améliorer d'abord le jeu collectif de notre équipe, et aussi ne pas oublier qu'en Afrique, il faut souvent avoir recours à des, comme les appelait Mustafa tout à l'heure, à des guerriers pour véritablement arracher quelque chose. Voilà. Les 2 dernières questions. On a largement dépassé le temps. Je vais faire taper sur les doigts, je le sais. Donc, les 2 dernières questions, les ranger de gauche parce que هما اللي مازال ما تعطوش. عيسى. شكرا. السلام عليكم. عيسى مداني، القناة الأولى للإذاعة الجزائرية. سي رابح ماجر، جمال مناد، غير مزيان. أولا نهنيكم على الثقة ونتمنى لكم التوفيق. سؤالي وان كان من مدة كنت أود أن أطرحه طرح من طرف الزميل من الجزائرية، ولكن أريد أن يكون السؤال مباشر دقيق، وأريد أن تكون الإجابة دقيقة. بعد الضجة التي أثيرت في اللقاء الأخير حول سليماني، محرز وبن طالب، وإن كان تحدثت على هذا النقطة، أنت تقول السيد ماجر بأن الهدف السريع في الأجال القريبة جدا مقابلة نيجيريا هي إعادة الاعتبار للمنتخب الوطني. هل سليماني، محرز وبن طالب راح يكونوا تتعامل معهم بالطريقة اللي تحدثت عليها، أم تبقى علامة الاستفهام مطروحة بعد الضجة التي أثيرت حولهما؟ وإذا سمحت شيء آخر، ما مكانة موقع حكيم مدان من هذا الطاقم كماناجر جنرال بعد ما كان؟ شكرا. أنا شوف بكل صراحة عيسى، بكل صراحة عيسى، أنا اللي راهو ورايا هذه الأمور حصلت ورايا، ما نجيش ندخل في أمور اللي ما تعنينيش. يعني حتى لو قلت فيه مشاكل، المشاكل اللي يرجعوا إلى الطاقم الفني اللي كان مع الطرف. الآن راك تقول احنا واش اللي يهمنا إن شاء الله البداية أنا راح تكون إن شاء الله هذا لو 10 أو لو 7 إن شاء الله يكونوا كل اللاعبين الموجودين هنا، اللي كنتكلم مع اللاعبين. المشاكل نخلوهم لورا. يعني سي ان نوفو ديبار بور نوتر ايكيب ناسيونال بطاقم فني جديد. الان نادي هاد اللاعبين او ما ناديش هاد اللاعبين، انا نقول لك كلمه اخ عيسى، يفو با سو مونتري انغرا كما يقول لك. ما ننساوش هاد اللاعبين ايزون دوني بوكو ا ليكيب ناسيونال، ايزون دوني بوكو ا سيت ايكيب ناسيونال. يفو با لي مارجيناليزي، لان في كان سوء تفاهم ما بين سليماني ما بين محرز، ولا هاد الامور تحصل. احنا لما كنا لاعبين ايضا حصلت لنا مشاكل هكذا، ولكن عرفنا كيفاش نحلوها، والحمد لله حققنا انتاجات وفزنا بكاس افريقيا والامور هكذا.
ولكن لازم نكونوا شويه كليمون ونقصوا من هذه المشاكل. وكي يجوا ان شاء الله احنايا اون راسومبل، احنا نوزالون راسومبلي سو بو موند باش تكون ثقه، لان داخلين في عائله، في اجواء جديده، اجواء صريحه بالنسبه لنا حنايا مع اللاعبين. لهذا احنا نحبوا نربحوا هاد اللاعبين، ما نحبوش نخسروهم. هذا هو المشروع تاعنا ان شاء الله، والامور من البدايه ان شاء الله لما يجوا تمشي في ظروف جيده ان شاء الله. السلام عليكم. Pardon. Non, Medan, de toute façon, Medan, tout le monde sait, connaît son travail. Medan est le manager général, il ne fait pas partie du staff, ça c'est clair. Mais Medan, il fait du bon boulot. Rahikoun, si vous voulez, il fait la navette entre l'équipe nationale et la fédération parce qu'il peut nous apporter beaucoup. Et en plus, Medan, c'est un professionnel. Il connaît son travail et nous avons besoin de سي مدان pas مناد. مدان تلمو نحبوا نهضر على اسمه. هيا مو السلام عليكم. مدان قاسي débuteur. Ma question serait pour monsieur Rabah Madjer et aussi monsieur Neri s'il peut nous répondre. Non, واحد برك. C'est-à-dire c'est lié un petit peu par rapport aux joueurs qu'on a vraiment un petit peu oublié ces derniers temps, c'est les joueurs qui évoluent au golf, c'est-à-dire au Qatar, et bien sûr en Arabie Saoudite, un Jamal Belamri aussi. On dit souvent que le championnat là-bas, même on connaît à la balle. Est-ce que vraiment c'est des joueurs sur qui on peut compter, peut-être relancer en sélection, surtout qu'on a beaucoup de problèmes en attaque et en défense parce que l'équipe nationale ne marque plus aussi. لا هي شوف مؤمن نكون معك صريح، راني صرحتها. انا دائما كنت نقول المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله مستقبلا يكون متكون باحسن لاعبين موجودين في الخارج واحسن لاعبين موجودين في الجزائر. هذه هي سياستنا الحاليه اللي ممكن ان شاء الله نبدا بها لكي نعطي كل واحد القيمه ونعطي كل واحد يعني لا شانس ديفولوي ان جور اون ايكيب ناسيونال. هذه هي. احنا اللاعبين اللي موجودين في الخليج لو هذا اللاعب عنده كل الامكانيات ويدخل يعني في البلان داكسيون تاعنا ويدخل في كل الامور اللي رانا نحضروا فيها ان شاء الله مرحبا به، ما فيش اي مشكله. مي اون تو لي كا ان شوز يصير نقول لكم نعاود نقولها لكم، احنا كطاقم فني ما رايحينش مارجيناليزيم اوكان اللي نشوفوه يستحق يدخل الفريق الوطني يدخل ا كونديسيون que c'est le joueur et le profil du joueur اللي رانا نحوسوا عليه. هذا هو الكلام ديالنا يعني. يا جماعه ما تزعفوش علينا، كاين بزاف اللي يحبوا يطرحوا اسئله ما قدرناش، اون ا ديباسي لي نوز. فريد معليش باش ما نقولوش هذا. اليزي مدام. Ça, je peux pas donner à tout. Il y a beaucoup de choses. Allô. Je peux pas. هيا. لا لا. C'est les mêmes questions. Ça c'est les معليش باختصار برك معليش حتى الاجوبه تكون باختصار هكذا. فريد ديك لي لا بارول. اعطينا هاي هي. وراء. Ça va être bon. Inch'Allah. Bonne chance. Je suis vraiment content que vous reveniez. J'attendais une question. Il ne l'a pas dit. S'il aurait dit je l'ai vu venir. هيا روح. Est-ce que je صحيح زريا وكوز لا كيسيون. نسوج على الضربه فريد. هاك ديباسي. بصح بوزي كيسيون اللي معليش. طرحوا اسئله ما طرحتش، راكم تعاودوا في الاسئله، تفضل. معليش فريد. الحاجه الاولى حبيت نطرح مغالطه راهي تنقال، يعني حنا دخلنا فيها كاعلاميين وبالك حتى الكاف دخلتنا فيها تاع لو جوار بروفيسيونيل اماتور. انا نهضروا هذه مطروحه الثلاثي وكان اللاعب الجزائري هاوي اماتور الوغ كو لو ستاتيو تاعو لي بروفيسيونيل. دونك عندنا دي جوار بروفيسيونيل، كاينهم يلعبوا في الجزائر، كاينهم يلعبوا في قطر، وكاينهم يلعبوا في فرنسا وفي اوروبا. هل والمشكل تاع المنتخب الوطني باش نجي للسؤال تاعي واللي تشخصوا رابح مادر في العديد من
تدخلات جمال مناد وتكلم عليه تاع تربصات وعدم اندماج لاعبين يلعبوا في اوروبا في افريقيا. هل الطاقم الفني على خلاف واش كان في السابق راح يعتزم ماشي اقامه لقاءات وديه، ربما تربصات مادام كاين تواريخ فيفا فيهم اسبوع خارج الوطن اي في افريقيا باش اللاعبين يتعودوا على هذه الاجواء ويلعبوا لقاءات وديه مع فرق على الاقل افريقيه كبيره محترمه باش نعرفوا قيمتها. شكرا. في محلها. مرات على بالك عملت اكثر من مره تصريحات دون سو سونس وقلت المنتخب الوطني خاصه لما تكون نهائيات كاس افريقيا. قلت دائما المنتخب لازم عليه يعمل تحضير دون ان بي ليميتروف، يعني قريب من البلد الذي ينظم كاس افريقيا. هذا شيء طبيعي لان اللاعبين يعني يتعودوا على الطقس، يتعودوا على الرطوبه، يتعودوا على الحياه الافريقيه، والفريق بلا شك يعني يربح كثير من تربصات في افريقيا. هذه انا قلتها وان شاء الله ستكون. ان شاء الله ربي يوفقنا ونتاهل الى كاس افريقيا. بلا شك راح يكون تربص مع كل اللاعبين يعني في بلد اللي يكون قريب على الكاميرون لكي نحضر الفريق تاعنا دون دي كونديسيون ميور واللي تمشي مع التقاليد الكره الجزائريه ان شاء الله. نوال بوكتا في الشروق نيوز. الوغ مسيو ماجر، منذ قليل قلت انك كنت اول مدرب جبت لاعبين محترفين للمنتخب الوطني في عام 2000، وفي هذاك الوقت اللي احنا كنا نعرفوا ان اللاعب المحلي كان المستوى تاعو كبير. يعني اللاعبين المحليين تاع هذاك الوقت انتقدوك دوكا اللي راك واقف مع اللاعبين المحليين في الوقت اللي اللاعبين المحترفين هما اللي راهم اقوياء، يعني تهموك بتناقض في الافكار. واش تقول على هذا؟ تناقض في الافكار. في السابق كنت تنتقد اللاعب المحلي عندما كان قوي واللاعب المحترف ما كناش عندما كان قوي كان اللاعب عنده مستوى احسن من المستوى تاع اللاعب المحلي الحالي. في 2000 اللاعبين تاع هذاك الوقت ينتقدوك بهذا الشكل. ما فهمتش السؤال. ما فهمناش. اللاعبين المحليين تاع 2000 عندما انت قلت انه انت كنت وراء يعني استخدام اللاعبين اللاعبين المحترفين من 2000 اول صح؟ مدرب جبت لاعب، وحتى في كاس افريقيا في المالي جبت 3 لاعبين والباقي كان كله لاعبين محليين. اللاعبين المحليين تاع هذاك الوقت ينتقدوك دوكا كي راك تهلل باللاعب المحلي وتقول يستاهل مكانه في المنتخب الوطني. نعم. الوغ في هذا الوقت اللاعب المحترف هو راهو اقوى من اللاعب المحلي. انا فهمت الخساره. انا نطرح عليك اسئله يعني مدام. المنتخب الوطني الجزائري منذ 15 سنه وهو متكون الا باللاعبين اللي موجودين في اوروبا، صح ولا لا؟ واللاعب الجزائري او اللاعب المحلي كان مهمش. يعني الان انا جيت كسيليكسيونور دو ليكيب ناسيونال، يعني واش تنتظروا مني؟ 15 سنه والفريق يمشي باللاعبين اللي موجودين في الخارج ويعطيهم الصحه حقوا نتائج. يعني لما نجي انا نحي كل اللاعبين الاوروبيين اللي موجودين في اوروبا ونجيب اللاعب المحلي، الامور تغيرت مدام. الامور تغيرت، ماشي انا اللي غيرتها. الناس اللي كانوا موجودين كمسؤولين على المنتخب هم اللي غيروا هذه السياسه. الان احنا كما قلت لك، انا بالنسبه لي الان عندي فريق وطني، ما نتكلمش على المحلي وما نتكلمش على اللاعب الموجود. عندي فريق وطني ان شاء الله راح يكون متكون باللاعبين على المستوى. هذا هو اللي يهمنا حنايا. ولكن التغيير، علاش التغيير؟ التغيير لما نشوفوا لاعب عنده امكانيات قادر يكون اساسي في الفريق الوطني نجيبوه يلعب، يكون من الخارج او يكون من البطوله الجزائريه. ولكن تغير يعني شونجي بور شونجي، ماناش حابين نديروا الغلطه اللي ممكن ما نديروهاش في الايام المقبله ان شاء الله. شكرا. بغينا لي دو ديرنيير كيسيون باسكو طولنا بزاف. Très bien. Donc ma question s'adresse au sélectionneur national, je suis là. Bonjour. Bonjour. Donc en début de conférence, vous avez dit que vous ne pouviez plus peut-être sortir dans la rue à cause de vos admirateurs, parce que les gens vous interpellaient, etc. Bon, moi, cette dernière semaine, j'ai eu un petit peu l'occasion de faire les micro-trottoirs dans les rues algéroises, et j'ai constaté que quand même, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu contre Rabah Madjer, en sachant qu'en Algérie, la pression populaire peut être très forte.
que le peuple peut enlever et replacer des joueurs comme il peut enlever et replacer des entraîneurs. Donc comment Rabah Madjar va gérer cette pression populaire? Comment il va s'adapter à elle? Et est-ce que le sélectionneur n'appréhende pas un peu la rue algérienne? Et c'était Nesrine Ktounif pour Al Jazeera One. Merci. نعم شكرا. كما تكلمت على الصحافه، الانتقاد تاع الصحافه وقلت نحترم. نفس الشيء الى الجزائريين انا نقبل واحد اللي ينتقدني ونقبل ايضا واحد اللي يفرحني. هذا شيء طبيعي، جو بو با. نعم. Non, normalement, je ne peux pas faire l'unanimité. Hein. Je ne peux pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ici, il y a des journalistes qui sont pour, il y a qui sont contre. Dans le الشارع, c'est la même chose. كاين يحبوني, كاين ما يحبونيش. يعني هذا أمور qu'il faut gérer, il n'y a pas de problème. Je dois accepter ça. En tant que sélectionneur, je dois accepter اللي يحبوني واللي ينتقدوني. هذا شيء طبيعي، ما فيش أي مشكلة. السلام عليكم، وليد لاكال ستاد نيوز. الأسئلة خلاص طرحوها كامل الزملاء. عندي سؤال شويه صعب، بقى لي سؤال صعب شويه. سي رابح ماجار، سي مزيان إيغيل وسي جمال مناد، كلنا نعلم انه عندكم علاقه سيئه مع الفيدراليه السابقه، ياك؟ هل قبولكم للمهمه هو كرد؟ يعني رانا نقدروا نحققوا نتائج مع المنتخب الوطني؟ وسؤال ثاني الشيخ مزيان إيغيل. لا، سؤال ثاني مهم. لا، سؤال واحد خلاص سي بون. فيما يخص يعني كان سؤال الشيخ مزيان إيغيل فيما يخص أجرة الكاراس، يعني هي أجرة مرتفعة مقارنة معكم. يعني شفناك يعني كنت مستاء قليلا، وقلت يعني رديت على الصحفي قلت له يعني بوركوا با، يعني قلت له، قال لك اوروزمون، قلت له بوركوا با كذا، ممكن تعطينا يعني بوركوا اوروزمون. كاين اورغان وحده دو كيسيون، اورغان ما يسمى كاين دي اورغان ما بوزيو دي كيسيون. والله غالب ما تقدرش. La conférence ne peut pas durer 2 heures. راكو بزاف. والله غالب سيتي 45 minutes، رانا كتم ساعة ونص. والله غالب تفضل. D'abord, juste une précision. Moi, je n'ai pas de rapport peut-être particulier, comme vous l'insinuez, avec n'importe quel président de fédération, le passé. Moi, je n'ai pas de relation conflictuelle. Voilà, c'est ce que vous voulez insinuer. Moi, j'ai des relations courtoises avec tous ceux qui ont été à la fédération, avant, pendant, et depuis. Moi, je suis là depuis tellement longtemps que donc j'en ai vu passer des présidents, et donc j'ai jamais eu de problème particulier avec un président de fédération. Ceci d'une part. D'autre part, vous disiez aussi que votre collègue avait parlé du salaire d'Alcaraz. Et puis, Madjar avait dit que moi, on n'avait pas le même salaire. Et puis là, j'ai entendu, heureusement que vous n'avez pas le même salaire. Puis j'ai eu le réflexe naturel de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas, dans le sens où, pas dans le sens de toucher le même salaire, en fait. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que mentalement et psychologiquement, déjà, on met l'Algérien, oh, mais tu ne mérites pas d'être touché comme Alcaraz. Donc, c'est ça, c'est ce réflexe-là. J'ai dit, pourquoi heureusement? On aurait pu dire, bzaf, oui, j'aurais compris. Compte tenu de tous les problèmes qu'il y a dans notre société, je comprends parfaitement le souci que, bzaf, je comprends. Mais heureusement, c'était un petit peu osé. Donc j'ai juste lui dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. شكرا للجميع. لا غالب ما قدروش نلبوا كل الطلبات. يعطيكم الصحة، وكاين مناسبات أخرى. Voilà notre pauvre Faïd Saïda qui a du mal à stopper cette conférence de presse qui a tardé. Hein. C'est vrai qu'elle a dépassé le temps prévu. Ça devait être 1 heure, ça devait se terminer à midi.